پاکستان کا عالمی سمندری صنعت میں ایک اہم مقام ہے۔ بحری شعبے کی ترقی میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ سمندری حیات کی حفاظت کے لیے ماحولیاتی آلودگی سے بچنا ہوگا۔ گرین ہاؤس گیسز کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ عالمی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل آرسینو ڈومنگز کا انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان بحری امور سیکٹر کے لیے رول ماڈل بنے گا۔ بلو اکانومی کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی استحکام آئے گا۔ حکومت میری ٹائم انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز کے لیے سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ بلو اکانومی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ مینگروو جنگلات کا فروغ ترجیح۔ پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع خطے میں تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ساحلی سیاحت کے فروغ کے لیے حکمت عملی تیار ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان بحری امور کی ترقی کے لیے بہترین کام کر رہا ہے۔ بحری امور میں جدید رجحانات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور IMO مل کر کام کرے گی۔ پاکستان اقتصادی ترقی کے لیے بلو اکانومی کو ترجیح دیتا ہے۔ رومینہ خورشید عالم اور آرسینو ڈومنگز کا اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے تجارت کا 23واں اجلاس۔ پاکستان کے کاروباری اصلاحات کے تحت ترقیاتی اقدامات جاری۔ پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی مرکز بننے کے لیے تیار۔ اجلاس سے علاقائی تعاون اور اقتصادی انضمام کو فروغ ملے گا۔ خطے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ SCO وزراء کونسل کے اجلاس سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا خطاب۔ اسلام آباد میں SCO وزارتی کونسل کا اجلاس جاری ہے۔ SCO کانفرنس وزارتی کونسل ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ عالمی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل آرسینو ڈومنگز پاکستان کے دورے پر ہیں۔ میری ٹائم کانفرنس کا مقصد سمندری حدود کا تحفظ اور بحری تجارت کا فروغ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ جنگ ستمبر 1965 کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 59واں یوم شہادت۔ لادیا میں شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد شمریز نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ صدر آصف علی زرداری کا میجر عزیز بھٹی شہید کو خراج عقیدت۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی لازوال قربانی ہمارے لیے روشن مثال۔ قوم میجر عزیز بھٹی کی بے مثال قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وطن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ صدر مملکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بھی میجر راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کے 59ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ شہید نے ستمبر 1965 کی جنگ میں جرأت و شجاعت سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم۔ میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر جرأت اور بہادری کا مینارہ نور۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا عظیم قومی ہیرو کو خراج عقیدت۔ میجر عزیز بھٹی نے دفاع وطن کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے قائدانہ کردار، جرأت اور قربانی کی روایت مستقبل کی نسلوں کے لیے قابل تقلید ہیں۔ ISPR۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 272 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 78,994 پر پہنچ گیا۔ SIFC کاوشوں سے پاکستان سٹارٹ اپس کاروبار عروج پر۔ ڈیلکارٹ اور نیاپے فوربس کی ایشیا 100 ٹو واچ 2024 کی فہرست میں شمولیت۔ نیاپے سٹارٹ اپ کا مقصد کاروبار اور صارفین کے درمیان لین دین کو ڈیجیٹلائز کرنا۔ SIFC کے باعث چھوٹے کاروباروں کی معاونت اور پاکستانی معیشت میں نمایاں تبدیلیاں خوش آئند ہیں۔
SIFC کی کاوشوں سے پاکستان سٹارٹس کاروبار عروج پر، قومی اسمبلی کے حلقہ N171 رحیم یار خان میں ضمن انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ یہ نشست ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ انتخاب کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، 2700 پولیس اہلکار تعینات، DPO آفس میں مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے مانیٹرنگ۔ ملک بھر سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات جاری۔ 115 اسام میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز۔ مہم کے پہلے 3 روز میں 1,73,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ پولیو ورکرز مشکل ترین حالات میں ہمارے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ فوکل پرسن انسداد پولیو مہم عائشہ رضا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، وسطی غزہ میں اسکول میں مقیم پناہ گزینوں پر بمباری۔ اقوام متحدہ کے 6 اہلکاروں سمیت 18 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اقوام متحدہ کے اہلکاروں میں کیمپ کا مینیجر بھی شامل۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کی جانب سے اسرائیلی حملے کی مذمت، عالمی ادارے کے اہلکاروں پر حملہ ناقابل قبول ہے، انٹونیو گوتریس۔ مغربی کنارے کے علاقے طول میں قابض فوج کی گاڑی پر حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی کوریا کا مشرقی سمندری حدود میں ایک اور بیلسٹک میزائل تجربہ۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے ساری محافظوں کی جانب سے پیانگ یانگ کے میزائل تجربے کی تصدیق۔ شمالی کوریا نے آخری بیلسٹک میزائل تجربہ 1 جولائی کو کیا تھا۔ منی پور میں مودی گینگ کی ریاستی دہشت گردی کے باعث حالات کشیدہ، مذہبی، نسلی اور لاسانی اقلیتیں بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور۔ رہائشی علاقوں پر ڈرون حملے، 5 گھر جل کر خاکستر۔ وادی امپال میں دوبارہ کرفیو نافذ، تعلیمی ادارے، بازار اور ہسپتال بند، ریاستی مشینری مفلوج۔ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈھونگ، BJP سرکار پاکستان کارڈ کھیل کر جیتنے کی کوششوں میں مودی انتظامیہ نے دہشت گردی کو آڑ بنا کر مقبوضہ وادی میں فوج کی متعدد نئی کمپنیاں تعینات کر دیں۔ معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات، بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، اب تک 113 ارب 62 کروڑ روپے وصول، 84,520 سے زائد بجلی چور گرفتار۔ متعلقہ ادارے قومی مجرموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا آج سے فیصل آباد میں آغاز۔ افتتاحی میچ مارکھورز اور پینتھرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان، فخر زمان اور نسیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ایونٹ کی فاتح ٹیم کو 3 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملے گی۔ دلچسپ مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی قومی ٹیم اپنا چوتھا میچ آج چین کے خلاف کھیلے گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی ٹیم 5 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ پاکستان نے اپنے تیسرے میچ میں جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ اور ڈیوس کپ فائنلز گروپ مرحلے میں اسپین کا فاتحانہ آغاز۔ اسپین نے جمہوریہ چیک کو 3-0 سے ہرا دیا۔ سنگلز مقابلے میں رابرٹو باؤٹسٹا آگٹ نے الیچکا کو ہرا دیا۔ دوسرے سنگلز میں کارلوس الکاراز اور ٹومش ماہاچ مد مقابل تھے کہ ماہاچ انجری کے باعث ریٹائر ہوئے۔ ڈبلز مقابلے میں الکاراز اور مارسل گرینیولرز نے جمہوریہ چیک کے جیکب منزک کو اور ایڈم پراولیس کو زیر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزارت بحری امور کے زیر اہتمام اسلام آباد میں انٹرنیشنل میری ٹائم بزنس اینڈ فائنانس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل ارسینیو ڈومنگز کا کہنا تھا کہ بحری امور میں جدید ترین رجحانات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور پاکستان بحری امور کی ترقی کے لیے بہترین کام کر رہا ہے۔ بحری امور کی ترقی میں قوموں کی ترقی کا راز پنہا ہے۔ بندرگاہوں، ٹرمینلز اور متعلقہ معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر نظام ناگزیر ہے۔ سمندر بین الاقوامی تجارت اور ترقی کے مستقبل میں ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی بحری تنظیم تکنیکی مدد اور تعاون کے ذریعے پاکستان کے بحری شعبے کی ترقی میں مدد کرنے کا عہد کرتی ہے۔
इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा कि IMO के साथ मिलकर मैरी टाइम को मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाएंगे। SIFC के ज़ेर निगरानी आबी वसाइल और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से हमने तमाम पोर्ट्स को आलमी मयार की सहूलियात दी हैं। मौसमियाती तब्दीली की हसासियत का अदराक है। हमारा कार्बन एमिशन 1% से भी कम है, जबकि हमारा किरदार इसमें न होने के बराबर है। IMO और बाकी तमाम इदारों को शुक्रगुजार हैं जो माहौल दोस्त और ज़्यादा फाल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मैरी टाइम को बेहतर बना रहे हैं। हम अल्टरनेटिव फ्यूल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ज़्यादा कर रहे हैं ताकि माहौलियात का ख्याल रखा जा सके। वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने कहा कि हम ग्लोबल फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल की कोशिशें कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इस तरह के इक़दाम हर इदारे में होना ज़रूरी है। हम टेक्निकल सपोर्ट देने पर IMO और ख़ासतौर पर चाइना और नॉर्वे के शुक्रिया अदा करते हैं। शिप रिसाइकलिंग को महफूज और माहौल दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिप मेकिंग, शिप रिसाइकलिंग और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। Of this infrastructure, and our goal is to increase the capacity of railroad, of water paths and seaports. So the potential of this corridor is also contributed by digitalization of international transportation. So here we invite our partners to build a sustainable routes. The fourth block of issues is innovational development and digital transformation, ensuring technological sovereignty, implementation of technological solutions in the economy. All these factors are important for ensuring the stability and welfare of our people. We hope that we are going to expand the interaction in this area, including the development of cooperation of innovational clusters of SCO member states, integration of our technological companies and startups in international supply chains, and also development targeted measures for the development of digital economic systems. And here I'd like to greet the work of the SCO startup organizations. The first block of questions that I would like to mention, this is a creative economy, so-called creative economy. For all SCO countries, we need to find new points of growth, and as it was mentioned by the leaders of SCO after the Astana summit, the development of creative economy and creative industry is a driver for economic growth. All countries, all SCO countries have a rich, wealthy cultural heritage and a great innovational potential for creation of effective model for interaction in the sphere of creative economy. And for unveiling this potential, today we are going to approve the framework for the development of creative industries, and we're always open to interaction, to exchange of information by using video content, by using digital instruments, by using video streaming, and by exchanging video games, for example. So here we have lots of things that we can do together. The final block that I would like to mention, this is climate and sustainable development. The proximity of our positions on climatic issues exists, and the arrangements that we have achieved create favorable conditions for strengthening collective negotiations in international climatic fora, and also for increasing the specialized multilateral cooperation. And here we are welcoming the initiative of China with regard to climatic changes, and as we remember, 2025 is going to be the year of sustainable development, and in the implementation of this goal we can identify systemic problems that the international community has run into, such as the increase of the divide between developing and developed countries, also politicized use of the agenda for sustainable development for unilateral benefits of the countries. And here SCO's voice may play a decisive role for the development of a general model for fair transition to climatic
measures. So all parties are interested in establishing a dialogue, and here Russia is ready to participate actively in this process. A positive practical experience, we have a positive practical experience because we successfully implemented the market for sustainable financial development of SEO markets, and for the future we're ready to exchange our experience of the best practices in ESG, in particular for ESG ratings, so that we can establish interaction between regulators, improve the conditions for businesses, and attract sustainable investments to SEO region. Here we invite our colleagues in SEO to look for effective solutions on the areas that I have just mentioned, and next year Russia is going to have to be a chair at the Council of the Heads of Governments, and we are also pursuing a balance between our countries, and we hope that there's going to be support from partners on all measures, whether it is the sustainable supplies, sustainable financing, creative economy, special economic zones, or space economy, etc. Thank you for your attention. रूस के खुसूसी मनसूबे के वज़ीर वज़ारती काउंसिल इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि SCO तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। इलाकाई तिजारत के लिए रूस SCO के साथ है। SCO ममालिक खिते की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे बाहमी ताउन को भी फ़रोग़ हासिल होगा। SCO के अक्सर रुकन ममालिक के सकाफ़ती और तारीख़ी ताल्लुकात हैं, एक दूसरे की मईशत के लिए सहारा भी बन सकते हैं। और रमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी को तरजीह देता है। सेक्रेटरी जनरल IMO को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल IMO आर्सेनियो डोमिंगस ने कहा कि बहरी उमूर में जदीद रुझानात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकूमत और IMO मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान बहरी उमूर की तरक्की के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। SEO इलाकाई ताउन में अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का अहम रुकन है। SEO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान तजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फ्राहम कर रहा है। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली किसी भी माशरे की तरक्की का बायस बनते हैं। SEO के रुकन ममालिक के साथ तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम एक ख़ानदान की हैसियत रखती है। SEO इजलास से इलाकाई ताउन और इक़्तिसादी शराकत को फ़रोग़ मिलेगा। जाम कमाल ने कहा कि हम सब मिलकर इलाकाई तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं कि इस्लामाबाद में SEO वज़ारती कौंसिल का इजलास हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए वज़ारती कौंसिल एजेंडे पर काम कर रही है। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस का मकसद समंदरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ और बहरी तिजारत का फ़रोग़ है। नायब वज़ीर आज़म ने ब्लू इकॉनमी के बारे में कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब किया है। उन्होंने कहा कि आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगस भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसराइली अफ़वाज की गज़ा में जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइली काबिज़ अफ़वाज निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बना रही हैं। इसराइली फोर्सेस इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में भी मुलव्वस हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तार तमाम सियासी रहनुमाओं को रिहा करे। आलमी बिरादरी तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल करने में किरदार अदा करे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के 59वां यौम शहादत के मौके पर मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ GOC 17 डिवीज़न ने लादिया में शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी। GOC ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, उनके दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में दिफ़ाए वतन का फरीज़ा अदा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। जुर्रत और बहादुरी की दरख्शंदा मिसाल मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर उन्हें आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की फ़र्ज़ की अदायगी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अज़ीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। उनके कायदाना इक़दामात, जुर्रत और कुर्बानी की रवायत मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शहीद की मौत कौम के लिए हयात नौ का पैगाम होती है। मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने पाक सरज़मीन के लिए जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी बहादुरी और शुजाअत से दुश्मन को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया।
मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने बहादुरी और जुर्रत की लाजवाल मिसाल कायम की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पूरी कौम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को उनकी बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी पर सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि मेजर अजीज़ भट्टी ने 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन के सामने नहायत जवामर्दी से कौम के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दिया। मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने पर पूरी कौम अपने हीरो को खिराज अकीदत पेश करती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमारे लिए एक रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत ने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेजर राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर के 59वें यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि 1965 की जंग में शहीद ने अपनी जुर्रत और शुजाअत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाहौर पर शब खून मारने का ख्वाब देखने वाले दुश्मन को अजीज़ भट्टी शहीद ने वापस भागने पर मजबूर कर दिया। राजा अजीज़ भट्टी शहीद जुर्रत और बहादुरी का निशान बनकर अददी बरतरी के नशे में चूर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानंद डट कर खड़े रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की वतन के दिफा के लिए इस अजीम कुर्बानी को पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने मेजर अजीज़ भट्टी को उनके 59वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर अजीज़ भट्टी जुर्रत और बहादुरी का रोशन निशान है। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में दिफाए वतन का फरीज़ा अदा करते हुए जाम शहादत नोश किया। फ़र्ज़ की अदायगी के लिए उनके गैर मुतज़्ज़ल अज़्म और अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके कायदाना इक़दामात, जुर्रत और कुर्बानी की रवायत मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए काबिल तक़लीद है। ISPR का कहना था कि हम अपने प्यारों की कुर्बानियाँ देने वाले शहदा के ख़ानदानों को भी खिराज तहसीन और दिफाए वतन में लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर और तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के 59वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने शहीद के दराजात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं कर सकती। शुहदा की कुर्बानियाँ हम सब पर कर्ज हैं। शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। वफ़द में सैयद नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है और पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। SIFC की काविशों से पाकिस्तान के स्टार्टअप्स डेलकार्ट और नियापे ने फोर्ब्स की एशिया 100 टू वॉच 2024 की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। डेलकार्ट स्टार्टअप का मकसद मुतवसत और कम आमदनी वाले पाकिस्तानी सारिफिन के लिए अशय खुरोनोश की बढ़ती कीमतों की वजह से बजट की मुश्किलात को कम करना है। इसी तरह नया पे स्टार्टअप का मकसद कारोबार और सार्फिन के दरमियान लेन देन को डिजिटलाइज करने में मदद करना है। डेलकार्ट ने $5 मिलियन की प्री-सेट फंडिंग हासिल की और सार्फिन को ताज़ा फल, सब्जियां, डिटर्जेंट और दीगर चीज़ें ऑर्डर करने की सहूलत फ्राहम की। फॉर्ब्स ने कहा कि छोटे ग्रॉसरी स्टोर भी डेलकार्ट पर अपने सामान फरोख्त करके मज़ीद सार्फिन हासिल कर सकते हैं। डेलकार्ट ने जुलाई में अबू धाबी के शौरोक पार्टनर्स और लंदन में स्ट्रेजन कैपिटल के राउंड से सेट फंडिंग राउंड में $3 मिलियन हासिल किए। नया पे की ऐप ई-वॉलेट, वर्चुअल डेबिट कार्ड और ऑनलाइन अदायगी की सहूलत फ्राहम करने के साथ साथ कारोबार के लिए स्टोर में इंस्टॉल की जाने वाली पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस भी फ्राहम करती है। नया पे स्टार्टअप ने 2022 में जैन कैपिटल, MSA Now और ग्राफ वेंचर्स की क़यादत में जनूबी एशिया के नुमायां सेट राउंड्स के दौरान $13 मिलियन की फंडिंग हासिल की। SIFC के बायस टेक्नोलॉजी के सलाहियतों को मुनासिब तौर पर बरोकार लाकर छोटे और कारोबारों की मुआवनत करके पाकिस्तानी मईशत में नुमायां तब्दीलियाँ खुशाइंद हैं।
اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 200 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 78,858 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 340 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں تیزی کی وجہ آج اسٹیٹ بینک کی جانب سے اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کرنا ہے۔ سرمایہ کار پر امید ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی کے باعث اسٹیٹ بینک شرح سود میں کمی کا اعلان کر سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 171 رحیم یار خاں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ یہ نشست ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 117 رحیم یار خان، جہاں پر پولنگ کا آغاز آج صبح ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے شام تک جاری رہے گا۔ یہ مناظر آپ اس وقت قومی اسمبلی کے حلقہ NA 171 رحیم یار خان سے دیکھ رہے ہیں، جہاں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ اگر اس نشست کی بات کی جائے تو یہ نشست ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہاں پر ضمنی انتخاب کا اعلان کیا تھا اور آج 12 ستمبر کو یہاں پر ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ یہ پراپرٹی بن گیا اس ایوان کی۔ جو آرڈیننسز کیئر ٹیکرز کے ٹائم پہ آئے، وہ تمام کے تمام آرڈیننسز جو ہیں وہ لے کر دیے گئے ہیں اس ایوان میں یا سینٹ میں، اور وہ پراپرٹی بن گئے اس ایوان کی، بلوں میں کنورٹ ہو گئے۔ اب یہ استحقاق اور اختیار اس معزز ایوان کا ہے کہ وہ ان ترامیم کو یا ان قوانین کو ایز اٹ از منظور کریں، یا ان میں ترامیم کریں، یا انہیں یکسر مسترد کر دیں۔ تو حکومت کی اس میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کو درست لگیں، جو آپ کو اچھی لگیں، جن پہ اتفاق رائے ہو، وہ ضرور آگے چلیں گی۔ جو ایشوز جن پہ اکثریتی فیصلہ نہیں آتا، جن پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے وہ یا لیپس کر جائیں گے اس عرصے میں، یا آپ انہیں تھرو ووٹ کے رائٹ کے ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ انہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اس میں ایک آئینی سکیم ہے، ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے جو ہونا چاہیے۔ ایسے قوانین جن کے اوپر صوبوں کے تحفظات ہیں یا لوگوں کے تحفظات ہیں جو کہ ایک میجورٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح سے یہ ایوان نہیں چلتا۔ انشاءاللہ العزیز سارے آرڈیننسز لے کر دیے گئے ہیں اور آپ کے سامنے 1 بائی 1 آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان پہ فیصلے صادر کرنے ہیں، چاہے ان میں ترمیم کریں، منظور کریں یا ریجیکٹ کریں۔ شکریہ۔ شرمیلا قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تمام قوانین جن پر صوبوں کے تحفظات ہیں یا کسی شخص کو اعتراضات ہیں، ان پر مل بیٹھ کر بات کی جائے گی۔ اور بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 171 رحیم یار خان کے، جہاں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ یہ نشست ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 171 رحیم یار خاں میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ یہ نشست ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی، جو بغیر کسی وقفے کے 5 بجے تک جاری رہے گی، اور یہاں پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرد اور خواتین یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ NA 171 رحیم یار خاں میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے پولنگ جاری ہے۔ خواجہ کریم اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ کریم، پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی تھی، بتائیے گا کہ اب تک کیا صورتحال ہے؟ جی حمیرہ، اس وقت جو ہے وہ پولنگ جاری ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کے اب تک بالکل پرامن طریقے سے پولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے جی۔ اور اس وقت بھی پورے حلقہ NA 171 میں مردوں اور خواتین کے پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ بالکل پرامن طریقے سے اسموتھ طریقے سے پولنگ جاری ہے۔ 2,88,000 ووٹر یہاں پر مر ہیں اور 38,000 سے زائد خواتین ووٹرز ہیں، جن کا اس وقت تک ٹرن آؤٹ ایوریج دیکھا جائے تو 16 سے 18% تک ٹرن آؤٹ ہے۔ روایتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی بائی الیکشن میں ضمنی انتخابات میں جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ووٹرز کا وہ کم ہوتا ہے، تو وہی روایت یہاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پچھلے الیکشن میں یہاں پہ اس حلقے میں ووٹر ٹرن آؤٹ آلموسٹ 40% تھا۔ جی۔ اس وقت تک جو 4 ساڑھے 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، اس وقت 16 سے 18% ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔
और अगर यही रेशो हम देखें कि 5 बजे तक जो कि पोलिंग ख़त्म होने का वक्त है, तो उस वक्त तक अगर इसी रेशो से वोटिंग जारी रही तो तकरीबन 30% से ऊपर टर्न आउट रह सकता है। लेकिन इसका जो है एग्जैक्ट जो है तभी मालूम होगा कि जब पोलिंग की अमल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो है पता चलेगा कि वोटिंग की टर्न आउट जो है वो कितनी रही है। सिक्योरिटी यहाँ पे बेहतरीन है, 2700 के करीब एहलकार हैं और इसके अलावा पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स के दस्ते भी जो है वो क्विक रिस्पांस फोर्स मौजूद हैं हल्के में और पुलिस अफसरान जो हैं वो मुसलसल गश्त कर रहे हैं। अभी तक इत्मीनान की बात यह है कि एक बहुत वसी हल्का है, सारे का सारा देहाती इलाका है और बहुत वसी इलाका है, मीलों तक फैला हुआ है जहाँ पे छोटे छोटे गाँव बस्तियाँ और कस्बे हैं जी। और बहुत मतलब है कि एक अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 2400 वोट्स हैं या 3000 के करीब मैक्सिमम वोट हैं। तो इसके बावजूद इतने बड़े हल्के में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और कांटेदार मुकाबला जो है वो ही उम्मीदवारों में मुतवक्के है। मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार यहाँ पे मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से एक TLP के हैं, बाकी आज़ाद हैं और पीपल्स पार्टी के हैं पीपल्स पार्टी के जो है वो हसन मुमताज पीपल्स पार्टी के जो हैं वो मखदूम फैमिली के जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार जो हैं वो हसन मुमताज हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो मुतवक्के है, कांटेदार मुकाबला है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा करीम, आप हमें अपडेट करते NA 171 में जारी पोलिंग के हवाले से। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार अहमद दुरानी की सदारत में इजलास हुआ है। इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के इलेक्शन प्रोग्राम को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम के बाद मुलतवी कर दिया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में मौजूदा तरामीम को मद्देनजर रखते हुए लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के इनेकाद के अमल को नए सिरे से शुरू किया जाए। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और वजारत कानून इंसाफ के नुमाइंदों ने शिरकत की। और मुल्क भर के 115 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज़ है। फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक कहती हैं कि मुहिम के पिछले 3 रोज़ में 1 करोड़ 73 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए हैं। पोलियो वायरस के खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क एरियाज में विफाक और सूबों ने मौसर पॉलिसी तश्कील दी है। पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। वालिदैन पोलियो वर्कर से भरपूर ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। आयशा रज़ा फारूक ने कहा कि पोलियो वर्कर्स मुश्किल तरीन हालात में हमारे बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पुरज़्म हैं। मुल्की मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 113 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल, जबकि 84,520 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 1 से 9 सितंबर तक मुतालिका इदारों ने लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और दीगर इलाकों में बिजली चोरों से 1 अरब 56 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम वसूल की। इस अरसे के दौरान मुतालिका इदारों ने 102 बिजली चोर गिरफ्तार किए। मुतालिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। और अभी आपको आगाह करते हैं गज़ा की सूरत हाल से, जहाँ पर मकबूजा मगरबी किनारे में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली बर्बरियत से अक़वाम मुत्तहिदा का अमला भी गैर महफूज हो गया है। वस्ती गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में मुक़ीम पनाह गुज़ीनों पर सेहूनी बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 अहलकारों समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे UNRWA के जाँ भाग 6 अहलकारों में पनाह गुज़ीन कैंप का मैनेजर भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों के अहलकारों पर हमला नाकाबिल कबूल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहूनी हमलों में 64 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस के मशरक़ी इलाके में एक घर पर इसराइली फ़ौज की बमबारी में 13, जबकि जबालिया के इलाके पर हमले में 9 अफराद शहीद हुए। शहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके तुबास और तुलकरम में इसराइली फ़ौज के हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि सेहूनी फोर्सेस ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान 30 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।
SCO member states. All the participants are implementing work on improvement of cooperation in the sphere of trade and economy, investments, finance, energy, digital economy, and other areas. We have achieved a great progress in the issues for promoting the development of investment cooperation, on enhancing interaction between business circles, SCO member states institutions that are dealing with investment activities in accordance with the decision which was adopted in Astana on creation of the Investors Association of SCO member states. To improve economic sustainability of SCO member states, it is necessary to apply a comprehensive approach which is based on active interaction at all levels. The SCO Economic Forum and the SCO Heads of States Forum, these are very highly valuable platforms or venues for establishing dialogue, for experience exchange, and for elaboration of joint solutions on the key priority economic development issues. Special attention should be paid to the creation of sustainable supply chains and production chains. This task requires highly coordinated actions for optimization of logistic procedures and for elimination of barriers in trade, and also development of infrastructure which should ensure uninterruptible movement of goods and services among SCO member states. It is necessary to use the potential of the Astana summit as much as possible. During that summit, there were very important statements on further implementation of cooperation in the transport sphere, and in particular, adoption of a new document in the sphere of ports development and logistics centers development. Further implementation of the concept of cooperation for the development of interconnectivity and creation of effective transport corridors, and also holding international transport forum of the SCO countries. One of the major outcomes during the past summit is adoption of a strategy for the development of energy cooperation of SCO member states for the period until 2030. This strategy focuses on strengthening and further development of cooperation among SCO member states in various spheres of the energy complex. As an outcome of this summit, the chairmanship of SCO has passed to Chinese People's Republic. In its speech during the summit, the President of China, Mr. Xi Jinping, offered to announce 2025 as the year of sustainable development of SCO. This year we should use this year as an opportunity to cultivate new development drivers. This way, an organic development of SCO member states on the economic track is going to be seen through deepening the interconnectivity within the organization and close interaction in the sphere of sustainable development. Dear colleagues, creation of a strong economic and political foundation for cooperation within the framework of SCO, this is a comprehensive task which requires a close coordination of efforts of all member states. Only through joint efforts and basing on our common interests, we will be able to overcome today's challenges. In conclusion, with all confidence, I could say that the results of the 23rd meeting of the ministers who are responsible for foreign economic and foreign trade activities, this will become an important step on the way of strengthening trade economic relationships. It'll enable us to implement joint projects, improve social and economic situation, and promote prosperity of the SCO member states. I'm absolutely sure that thanks to our joint efforts, SCO will be able to overcome all types of difficulties and challenges and make a great contribution to ensuring peace, security, development, and prosperity in this region
and in the world as a whole. Thank you for your attention. Thank you very much, Excellency, for really putting up. डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सोहेल अली खान SCO वजारती काउंसिल से खिताब कर रहे थे। कहते हैं कि SCO इलाकाई ताउन का अहम तरीन प्लेटफॉर्म है और SCO अपने रुकन ममालिक की तजारत के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि शुमाली कोरिया ने मशरकी समुंदरी हदूद में कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। जनूबी कोरिया और जापान के साहली मुहाफ़िज़ों ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बे की तस्दीक की है। शुमाली कोरिया ने आखिरी बार 1 जुलाई को बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था। ये मिसाइल 4.5 टन वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। भारत में मजहबी, नस्ली और लिसानी अक़लियतें अपने बुनियादी हुकूक़ और बका की जंग लड़ी हैं। मोदी सरकार के तीसरे दौरे इक़्तिदार में भारत इंतहा पसंदी, फिस्तायत और शिद्दत पसंदी के शदीद दौर से गुजर रहा है। मणिपुर बीजेपी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की भेंट चढ़ चुका है और मोदी सरकार अपने ही मुल्क के लोगों को निगलने लगी है। मणिपुर की तमाम कम्युनिटीज़ ने रियासत के खिलाफ जंगी महाज खोल रखे हैं और सब भारत से छुटकारा चाहते हैं। सितंबर के पहले हफ्ते कशीदगी में मुख्तलिफ मकामात में हमलों में खा तेजी आई है। इसके अलावा ड्रोन हमलों में मणिपुर के नवाही गांव में 5 घरों को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, जिसके बाद इम्पाल वादी में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ड्रोन हमलों के बाद अलहदगी पसंदों ने मणिपुर के बश्तोनोपुर ज़िला में रॉकेट हमले किए, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुँचा और सिक्योरिटी फोर्सेज भी पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वादी में रियासती रट मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। बाजार, मार्केट और हस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि कर्फ्यू के बायस आवाम शदीद परेशान है। मणिपुर में हालिया कशीदगी के बाद रियासत का भारत के साथ ज़मीनी राबता मुनक़ता है और रियासती मशीनरी बुरी तरह फेल है। ज़मीनी रास्तों के बाद इंटरनेट भी मुकम्मल तौर पर बंद है और भारतीय फ़ौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। मोदी सरकार की तमाम अस्करी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और मणिपुर हर गुजरते दिन के साथ हाथ से निकल रहा है। भारत के तासुबाना सियासत और शिद्दत पसंदी की वजह से कभी कश्मीर तो कभी मणिपुर जैसी रियासतें अलहदगी की तरफ जा रही हैं। आलमी सतह पर भी मणिपुर फसादात को लेकर एक गहरी तशवीश पाई जा रही है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी भारत में लोकसभा इंतखाबात के बाद मकबूजा कश्मीर के नाम नहाद इंतखाबात में जीतने के लिए पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की भारतीय हुकूमत एक दिहाई बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में ढोंग इलेक्शन करवाने जा रही है। भारत ने 1948 में फौजी ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से हमेशा मकबूजा कश्मीर में धोखे और फ्रॉड पर मबनी ढोंग इंतखाबात मुनक्किद किए हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में इलेक्शन मुहिम के दौरान पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ाम लगाए हैं। हमेशा इलेक्शन से कबल भारतीय हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी और मकबूजा वादी कश्मीर के हालात दानिस्ता तौर पर ख़राब करती है ताकि हंगामी सूरत हाल में सिक्योरिटी इदारों की मिली भगत से इलेक्शन में धांधली की जा सके। मकबूजा कश्मीर के आइंदा इलेक्शन में भी मोदी सरकार ने दहशत गर्दी की आड़ में मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फ़ौज की मुतादिद नई कंपनियां तैनात की हैं। मजलूम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरखिलाफ बीजेपी कर्फ्यू के दौरान इलेक्शन करवाकर अपने मनपसंद नताइज की ख़्वाह है। मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन में मोदी सरकार को अपनी शिकस्त साफ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो कामयाबी के हुसूल के लिए मकबूजा वादी में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहती है ताकि कशीदा हालात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। आखिर कब तक मोदी सरकार खित्ते में फिस्तायत को फ़रोग़ देती रहेगी? चकवाल में बासित रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर अब्दुल कदीर अवान ने माह रबीउल अव्वल की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। उन्होंने कहा कि आपकी रहमत किसी एक गिरोह तक महदूद नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात तक फैली हुई है। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सियासी समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। और डेरा गाजी खान में माह रबीउल अव्वल की आमद पर सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम सहाबा इकराम और अहले बैत से मंसूब 3000 से ज़ायद तबर्रुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया गया। इस पर देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ रज़ाक की ये रिपोर्ट। माह रबीउल अव्वल की आमद के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम और अहले बैत से मंसूब 3000 से ज़ायद तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम दरबार आलिया कादिरा में किया गया, जहाँ सैकड़ों ख़वातीन और हज़रात का ज़ियारत के लिए तांता बंधा हुआ है।
ہم یہاں پر آتے ہیں, یہاں پہ تبرکات ہیں جہاں پہ ہم انہیں دیکھتے ہیں, ہمارے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں. اور میں نے ادھر تبرکات دیکھے ہیں, میرا دل بہت خوش ہوا ہے. اور ہمیں پتہ لگا تھا یہاں زیارت کے لیے 3000 تبرکات آئے گئے ہیں. ہم زیارت کے لیے یہاں پر آئے تھے گھر والوں کے ساتھ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے منسوب تبرکات کی گزشتہ کئی سالوں سے اپنے ہی شہر میں زیارت کا موقع ملنے پر زیارت کو آنے والے شہریوں نے ماہ ربیع الاول میں بڑی سعادت قرار دیا. اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر زیارت مقدسہ کے لیے تشریف لایا ہوں. بہت اچھا سماں ہے یہاں پر اور کافی لوگ یہاں جوک در جوک آئے ہیں. تبرکات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک, نالین پاک, حضرت بلال حبشی کی تلوار اور اہل بیت سے منسوب تبرکات میں زائرین نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا. عشرہ رحمت للعالمین کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے منسوب 3000 سے زائد تبرکات کی زیارت سے زائرین کے دل نور سے منور ہو گئے. آصف رزاق, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ڈیرہ غازی خان. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے تربت کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سبی میں 42, ملتان میں 38, سرگودا میں 37 جبکہ فیصل آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال اور اب خبرنامے میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال. خبرنامے میں کھیلوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی. چیمپئنز ون ڈے کپ کا آج سے فیصل آباد میں آغاز ہو رہا ہے. اقبال اسٹیڈیم میں پہلے چیمپئنز ون ڈے کپ کی ٹرافی کی رونمائی کی گئی جس میں 500 ٹیموں کے کپتانوں اور مینٹورز نے شرکت کی اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کرایا. افتتاحی میچ محمد رضوان کی مارخورڈز اور شاداب خان کی پینتھرز کے درمیان کھیلا جائے گا. اپنی نوعیت کے پہلے ون ڈے کپ میں پاکستان کے صف اول کے کھلاڑی بابر اعظم, شاہین آفریدی, محمد رضوان, فخر زمان, نسیم شاہ سمیت تمام انٹرنیشنل کھلاڑی اور ڈومیسٹک پلیئرز شامل ہوں گے. ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 3 کروڑ روپے اور رنر اپ ٹیم کو 1.5 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملے گی. پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن بھی ٹورنامنٹ کے دوران موجود ہوں گے. ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے. ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اپنا چوتھا میچ آج میزبان چین کے خلاف کھیلے گا. چین کے شہر ہالنڈیور میں جاری ایونٹ کے 7ویں میچ میں پاکستان نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی سمیٹی. احمد ندیم نے پہلے کوارٹر کے 6 منٹ میں گول کر کے پاکستان کو برتری دلائی. دوسرے کوارٹر کے 4 منٹ میں جاپان کے رائکی فوجیشیما نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا. پاکستان کی جانب سے فیصلہ کن گول سفیان خان نے دوسرے کوارٹر کے 10ویں منٹ میں سکور کیا اور ایونٹ میں قومی ٹیم کو پہلی کامیابی دلائی. پیرس پیرالمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے حیدر علی اپنے آبائی شہر گجرانوالہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا. قومی ہیرو کے علاقے میں جشن کا سماں ہے. رپورٹ کریں گے عمر فاروق. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. پیرس میں ہونے والے پیرالمپک گیمز میں حیدر علی نے ڈسکس تھرو کے مقابلوں میں برونز میڈل جیت لیا. حیدر علی نے 52.58 میٹر ڈسکس پھینک کر یہ اعزاز اپنے نام کیا. قومی ہیرو کے آبائی شہر پہنچنے پر اہل خانہ اور شہریوں نے حیدر علی کا پرتپاک استقبال کیا. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ڈول کی تھاپ پر بنگڑے بھی ڈالے. الحمدللہ آپ صاحب کی دعائیں ہیں کہ جب اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے کوئی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس ملک کا جھنڈا اور ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں نے 5ویں دفعہ اتنے میگا بڑے ایونٹ میں جو دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا. حیدر علی اس سے پہلے 2021 میں بھی پیرالمپکس میں گولڈ میڈل جیت چکے ہیں. پیرس میں انہوں نے جو تمغہ جیتا ہے آج اس کا استقبال
जिस तरीके से गुजरांवाला ने किया है वो आपके सामने है। हैदर अली हमारा कौमी हीरो है, हमारे शहर का फख्र है गुजरांवाला का। कौमी हीरो के वालिद भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। हैदर अली का कहना है कि उनका अगला हदफ लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करना है। उमर फारूक, पीटीवी न्यूज़, गुजरांवाला। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की कीमत का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक खवातीन टूर्नामेंट के लिए टिकटों की कीमतों को फैंस की पहुंच में रखा गया है। टिकटों की कीमत 5 दिरहम से शुरू होगी और 18 साल से कम उम्र फैंस के लिए दाखिला फ्री होगा। खवातीन टी20 वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा। इवेंट में 10 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। ग्रुप ए में 6 मरतबा के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के अलावा पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड को रखा गया है। 18 रोजा इवेंट के 23 मैचेस दुबई और शारजा में खेले जाएंगे। यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से एशियन एकेडमी फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम पंजाब विमेंस क्रिकेट मैच का इन्नकाद किया गया। फैसलाबाद की टीम ने लाहौर विमेंस टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। तफसील मुजीबुल हक से। एशियन एकेडमी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी लाहौर में पंजाब खवातीन क्रिकेट मैच फैसलाबाद की टीम के नाम रहा। फैसलाबाद वुमेन्स टीम ने लाहौर की टीम के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी समेटी। लाहौर ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 104 रन बनाए। फैसलाबाद की टीम ने हदफ 16 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अरीशा अंसारी ने 40 रन की इनिंग्स खेली और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अरीशा अंसारी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। इवेंट ऑर्गेनाइजर और CEO एशियन एकेडमी फाउंडेशन शबाना अदनान का कहना था कि इवेंट के इनेकाद का मकसद खवातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका फराहम करना है। गर्ल्स अब इंटरनेशनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि इस तरह के एग्जीबिशन मैचेस और कॉम्पिटिशन्स रेगुलरिटी के साथ होते रहने चाहिए प्लेयर्स की स्किल्स डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और इनकी क्रिकेट इम्प्रूव हो। हमारी इन लड़कियों को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलाई जाएगी, नया टैलेंट आएगा, हमारी नेशनल टीम में जाएंगी, तो ये एक बड़ा एक अच्छा मैं समझता हूँ अमल होगा। और इसमें आखिर में कामयाब टीम और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।